श्री स्वामी समर्थ सर्वांना. स्वामी मी निवेदिता या चॅनलमध्ये तुम्हा सर्वांचे मनापासून स्वागत. तर आज आपण म्हणणार आहोत गणपती अथर्व शीर्ष. वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटी समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकारेषु सर्वदा. शांती मंत्र. ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुवासस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः. ओम स्वस्ति न इंद्र वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पति ददातु. ओम शांतिः शांतिः शांतिः. ओम नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं त्वत्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वखल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षात् आत्मसि नित्यं. वृत्तं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चातात् अवपुरस्तात् अवोत्तरातात् अवदक्षिणातात् अवचोर्धातात् अवादरातात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात्. त्वं माण्वस्व चिन्मयः त्वमानन्दमयस्वं ब्रह्मवयः त्वं सच्चिदानन्दद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि. सर्वं जगद्दिदं त्वतो जायते सर्वं जगद्दिदं त्वतस्तिष्ठति सर्वं जगद्दिदं त्वयि लयमेक्षति सर्वं जगद्दिदं त्वयि प्रत्येति. त्वं भूमिराप अनलो अनिलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितो असि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वं योगिनो ध्यायन्ति नित्यं. त्वं ब्रह्मा स्वं विष्णुस्वं रुद्रस्वं इन्द्रोत्सवम् अग्निस्वं वायुस्वं सूर्यस्वं चन्द्रमास्वं सर्व भूर्भुवः स्वर ब्रह्मभूर्भुवः स्वरोम. गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन दुलसितं तारेण रुद्धम् एततव मनस्वरूपं. गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वार शान्तरूपं बिन्दुरुत्तररूपं नादः सन्धानं सहितानसन्धिः. सैषा गणेशविद्या गणकऋषिः निचृद्गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता. ओम गण गणपतये नमः. ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्. एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमं कुशधारिणीनं रन्दं च वरदं हस्ते बिभ्रामुशकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पे सुपूजितं भक्तानुकम्पीनं देवं जगत्कारणं च्युतम् आविर्भूतौ च सृष्टादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवं ध्यायन्ति यो नित्यं सुयोगी योगिनां वरः. नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः. प्रमथपतये नमस्तेऽस्तु लम्बोदराय एकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवशिताय श्रीवरदमूर्ते नमो नमः. फलश्रुती. एतत् अथर्वशीर्षयोऽधीतो स ब्रह्मभूयाय कल्पते स सर्वविश्वसुखमेधते स सर्वविघ्नर्न बाध्यते स पञ्चमहापापात् प्रमुच्यते सायमधियानो दिवसकृतं पापं नाशयति प्रातरधियानो रात्रिकृतं पापं नाशयति सायं प्रान्तः प्रयुज्यानो आपापो भवति सर्वत्राधियानो अपविघ्नो भवति धर्मार्थकामोक्षं च विद्यते. इदमथर्वशीर्षाय देयं यो योधि मोहाद्या सति स पापीयान भवति सहस्रवर्तनादयं यं काममधिते तं तमनेन साधयेत्. अनेन गणपतिभिक्षिजति स वाङ्मी भवति चतुर्थानमनशरण जपति स विद्यावान भवति. इत्यर्थनवाक्यं ब्रह्माद्यवरं न बिभेति कदाचनेति. यो दुर्वाङ्कुरेजति स वैश्रोपमो भवति यो लाजरेजति स यशवान् भवति स मेधवान् भवति यो मोदकसहस्रेण यजति स वाञ्छितफलं वाप्नोति यो साजस्मेदभिर्यजति स सर्वलभते स सर्वलभते. अष्टौ ब्राह्मणान्य सम्यग् ग्राहयित्वा सूर्यवर्चस्वी भवति
सूर्यग्रहे महानद्यां प्रतिमासनिधौ वा जप्त्वां सिद्धमन्त्रो भवति महाविघ्नात् प्रमुच्यते महादोषात् प्रमुच्यते महापापात् प्रमुच्यते स सर्वविद भवति स सर्वविद भवति य एवं वेद इत्युपनिषद ॐ भद्रं शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वासस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पति ददातु ॐ सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यकर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ओम शांती शांती शांती. अभिषेक करताना ओम नमस्ते गणपते पासून श्री वरदमूर्ते नमो नमः पर्यंत म्हणायचे असते. म्हणजे इथे एक आवर्तन पूर्ण होते. जेवढ्या वेळेला तुम्हाला श्री गणपती अथर्व शीर्ष म्हणायचे आहे तेवढ्या वेळेला तुम्हाला श्री वरदमूर्ते नमो नमः इथपर्यंतच म्हणायचे आहे. फलश्रुती फक्त एकदाच म्हणायची आहे, ती सर्वात शेवटी म्हणावी आणि सुरुवातीस व सर्वात शेवटी एकदा शांती मंत्र 2 वेळा म्हणायचा. श्री स्वामी समर्थ. आपल्या व्हिडिओला लाईक, शेअर, सबस्क्राईब नक्की करा.